हेलो फ्रेंड्स, मु पूजा आपण मानक स्वागत करछि आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम को। जदि आपण माने चैनल ले नुआ अछंती ताल चैनल टी को प्लीज सब्सक्राइब करंतु। आसंतु आजिकर वीडियो टी को स्टार्ट करबा। आज आमे ओडिया व्याकरण रो पद प्रकरण विषय रे जानिबा। लेट्स स्टार्ट। पद विषय जानिबा पूर्व आमे प्रथमे जानिबा शब्द काहाकू कहंती। तुमे माने जानिथिबो वर्ण वर्ण मिसी बा अक्षर अक्षर मिसी जति गोटे निर्दिष्ट अर्थ बा सार्थक अर्थ को बुझौथिबो ताले आमे ताकू गोटे शब्द बोली कहबा। जेमिति गोटे उदाहरण नेबा कमल। एथिरे तीनोटी वर्ण अछि आ यार गोटे निर्दिष्ट अर्थ को मध्य बुझौछि। कमलर माने हैला पद्म फूल। ताले आमे जानिले कि वर्ण वर्ण मिसी जदि तार गोटे निर्दिष्ट अर्थ को बुझेला ताले आमे ताकू शब्द कहबा। सेपरि आउ गोटे उदाहरण नेबा मलक। एथिरे मध्य तीनोटी वर्ण अछि किंतु एहाकू आमे गोटे शब्द बोली कहि परिबा नाही, काहेकि ना एहार कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ को बुझौ नाही। सेथिबाय आमे जानिले कि वर्ण वर्ण मिसी जदि तार गोटे सार्थक अर्थ को बुझेला ताले आमे ताकू गोटे शब्द कहबा। एबे शब्द विषय जानिले एबे आमे जानिबा पद काहाकू कहंती। शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले आमे ताकू पद बोली कहबा। जेमिति उदाहरण टी को लक्ष्य कर, हरि भल पढ़े। एटा गोटे वाक्य। एई वाक्य रे तीनोटी शब्द अछि, गोटे ला हरि, गोटे भल, गोटे पढ़े। किंतु एई वाक्य रे हरि भल पढ़े ए तीनोटी को आमे शब्द बोली कहि परिबा नाही, काहेकि ना एई तीनोटी शब्द वाक्य रे व्यवहृत होइचंती। जेहेतु माने वाक्य रे व्यवहृत होइचंती ताले हरि भल पढ़े ए तीनोटी को आमे पद बोली कहबा। हरि भल पढ़े ए तीनोटी पदर समाहार रे एही वाक्यर अर्थ को बुझौछि। ताले आमे जानिले पद काहाकू कहंती। शब्द जदि वाक्य रे व्यवहृत होला ताको आमे पद कहले। सेही पर जदि आमे आ गोटे उदाहरण नेबा राम गोटिए भल पिला। एथिरे राम गोटिए भल आ पिला एही गुड़िक वाक्य रे व्यवहृत होइतिबारु एही चारिटी को आमे पद बोली कहबा। तापर आमे जानिबा कि पद केते प्रकार आ पद कौन कौन। पद होउछि पांच प्रकार। गोटे हला विशेष्य, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आ गोटे हला क्रिया। ताने पद को ई पांच भाग रे विभक्त कराइछि। तार प्रथम विभागटी होउछि विशेष्य। आमे बे जानिबा विशेष्य पद काहाकू कहंती आ ताहा केते भाग रे विभक्त। विशेष्य पद काहाकू कहंती। जेउ पद कोनोसी नाम को बुझाई दे ताको आमे विशेष्य पद बोली कहबा। नाम को बुझाई तार अर्थ हैला आमे आजि जाय जेते सजीव हो बा निर्जीव वस्तु को सब देखिचंती समस्तंकर गोटे गोटे नाम अनुसार आमे तांको जानिचंती। ताले समस्तंकर गोटे गोटे अलग अलग नाम अछि। तेनु से जो गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति हो बा निर्दिष्ट स्थान, निर्दिष्ट जाति, वस्तु, गुण समस्तंकर गोटे गोटे नाम अछि। से नाम थिबा जो आमे ताकू कौन कहंती ना विशेष्य पद बोली कहंती। ए विशेष्य पद को पांच भाग रे विभक्त करा जायछि। सेगुडी कला संज्ञावाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, गुणवाचक आ गोटे हला क्रियावाचक। ताले विशेष्य पद को आमे पांच भाग रे विभक्त करछंती। प्रथमे आमे जानिबा संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य काहाकू कहंती। जेउ विशेष्य पद कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति, पर्वत, देश, गाँ, सहर, फूल जेकोसी गोटे निर्दिष्ट जिनिस को बा निर्दिष्ट वस्तु को बुझौथिबो ताहले आमे ताकू गोटे संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष्य पद बोली कहबा। जेमिति मु गोटे उदाहरण नेबी, धर मो ना हैला पूजा। ताहले तुमे माने एथु कोन जानलो ए पूजा एटा गोटे संज्ञावाचक विशेष्य। काहेकि कारण यह केवल जन को ही बुझेला। पूजा कहले आमे चारि पांच जन को बुझेबा नाही। पूजा कहले गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति बा निर्दिष्ट झियो को ही बुझेला। ताले पूजा होछि गोटे व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य। सेपरि में आ गोटे उदाहरण नेबा गंगा नदी। जदि मु गंगा नदी कहली ताले गंगा नदी तो हमर मात्र गोटे ही अछि। ताले गंगा गोटे निर्दिष्ट नदी को बुझेला। सेतेबेले गोटे निर्दिष्ट वस्तु बा निर्दिष्ट जिनिस को बुझेबो, निर्दिष्ट जागा को बुझेबो, सेतेबेले आमे ताको संज्ञावाचक विशेष्य पद बा व्यक्तिवाचक विशेष्य पद बोली कहबा। तापरे आमे जानिबा जातिवाचक विशेष्य पद काहाकू कहंती।
ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହିବା। ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝୁଥିବ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜାତି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଜାତି ହେଇପାରେ, ବାଳକମାନଙ୍କର ଜାତି ହେଇପାରେ, ଫୁଲମାନଙ୍କର ଜାତି ହେଇପାରେ, ନଦୀମାନଙ୍କର ଜାତି ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲି ପୂଜା। ସେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଜାତିବାଚକରେ ଗୋଟେ ନେବି ବାଳିକା, ଏଇ ବାଳିକା କହିଲେ ଏଇ ବାଳିକାଟା କେଉଁ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଏହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାଳିକା କହିଲେ ତା ଭିତରେ କେବଳ ପୂଜା ହିଁ ନଥାଏ। ବାଳିକା କହିଲେ ପୂଜା ଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଝିଅ ବା ବହୁତ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଳିକା ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାଳିକା ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ପୂଜା ହେଲା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଯଦି ମୁଁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଲେଖିବି ନଦୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ନା ନଦୀ କହିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଦୀକୁ ଆମେ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ନଦୀ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯମୁନା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନଦୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ନଦୀମାନଙ୍କର ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ନଦୀ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଯଦି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କହିବି, ଯମୁନା କହିବି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତି କାଠ, ସୁନା, ଲୁହା, ମାଟି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କି ବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା? ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଜାତିବାଚକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଜାତିବାଚକ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବା ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସୁନା ମୁଦି, ଏଇ ସୁନା ଆଉ ମୁଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଏହା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଜାତିବାଚକ ହବ ଆଉ କୋଉଟା ବସ୍ତୁବାଚକ ହବ? ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ଅଂଶର ନାମ ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାଯାଉଥିବ। ବୁଝିପାରିନଥିବ? ଶୁଣ, ଯେମିତି ହେଲା ମୁଦି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି? ସୁନା। ମୁଁ ଧର ଏଇ ସୁନାର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଭାଗ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ସେଇ ସୁନାର କଏନ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସୁନା ବୋଲି କହିବି ନା ଅଲଗା କିଛି କହିବି? ତାକୁ ମୁଁ ସୁନା ବୋଲି କହିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ସବୁ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ସୁନା ବୋଲି କହିଲି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ସବୁ ଅଂଶର ନାମ ସେଇ ନାମ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲି ମୁଦି। ମୁଦିକୁ ଯଦି ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ କେବେ ମୁଦି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଦି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, କାଠ କବାଟ। କ'ଣ କହିଲି? କାଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କବାଟ। ଏଥିରେ କହିଲେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଜାତିବାଚକ ଆଉ କୋଉଟା ବସ୍ତୁବାଚକ? କାଠ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ କାଠକୁ ଆଣିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ସବୁ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ବୋଲି ହିଁ କହିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପଥର ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟେ କବାଟକୁ ଯଦି ଆଣି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେବି, ତାର ସବୁ ଅଂଶକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କବାଟ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ କାଠ ବୋଲି ହିଁ କହିବି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ କି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ଅଂଶର ନାମ ତାହା ହିଁ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବା ବୈଷମ୍ୟଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେପରି ଗୁଣ କହିଲେ ଭଦ୍ରତା, ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମକୁ ବା
ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେପରି ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ହସିବା, ନାଚିବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା କାମକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବିଶେଷ୍ୟର ଯେଉଁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭେଦ ମାନେ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବନାମ କେତେ ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ସେ ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବି, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଲେଖିଲି ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କାହିଁକି? କାରଣ ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାହେଲେ ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସର୍ବନାମ ଆମେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ରାମ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ। ଏ ରାମ ବଦଳରେ ଆମର ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ବୋଲି ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ସେ ବୋଲି ଏଠାରେ ରାମକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ରାମ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଉ ରାମ ବଦଳରେ ବା ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଆମେ ଏଠି ସେର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ସର୍ବନାମ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୁଷବାଚକ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ, ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମବାଚକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରୁଷବାଚକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ରହିବେ ମୁଁ, ଆମେ, ମୁଁ, ମୋତେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ କୋଉମାନେ ଆସିବେ? ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମେ, ତୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଆସିବେ ସେ ଆଉ ସେମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଏହି, ଏହା, ତାହା ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଲା କେହି ଆଉ ହେଲା କିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ, ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ସେଠି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିବା। ଯେମିତି ହେଲା ଯେ, ସେ, ଯାହାର, ତାହାର, ଯେତେ, ତେତେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେତେ ମାଗୁଛି ତାକୁ ତେତେ ଦିଅ। ମାନେ ଏଇଟାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯେତେ ସହିତ ତେତେ। ଯେତେ ଯିଏ ମାଗୁଛି ଯେତେ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ସେତେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ମାଗୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଯେ, ସେ, ଯାହାର, ତାହାର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ, କିଏ, କେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆତ୍ମ ମାନେ ହେଲା ନିଜେ, ନିଜକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଉଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତି ହେଲା ନିଜେ, ଆପେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସର୍ବନାମର 6 ପ୍ରକାର, ଆଉ ସେ 6 ପ୍ରକାର ଭିତରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମଧୁର
जल। ए मधुर है गोटे पद, जल है आ गोटे पद। मु कहली कि जो पद अन्य पदर गोटे गुण को बुझुथिबो, ताले जल पदटी को बा जलर गुणटी को बुझेला ए मधुर। ए जलटी मधुर कि शीतल कि ठंडा, ए सब विषय हमको किए जनैला, एई पदटी हमको जनैला। ताले जलर गुणटी को जनैला जी सी हैला गोटे विशेषण पद। सेपरि हैला बुढ़ा लोक, जेपरि लोक हैला गोटे विशेष्य आ पछपटरे लागिला कोन बुढ़ा, माने सेटा तार गोटे अवस्था को, से लोकर अवस्था को बुझेला। ताले हमें जानिले कि बुढ़ा लोक, एथिरे बुढ़ा होची गोटे विशेषण पद। तो केते भागरे विभक्त? विशेषण पद को आम 6 भागरे विभक्त कराई। गोटे है विशेष्यर विशेषण, विधेय विशेषण, सर्वनाम विशेषण, विशेषणर विशेषण, क्रिया विशेषण, आउला अव्ययर विशेषण। ता भीतर सबुठार बेसी इंपोर्टेंट होची विशेषर विशेषण आ विधेय विशेषण। जो दीटा हैला कंफ्यूजिंग पार्ट, जो दीटा को निहाती ए दुटा को मन रखा निहाती आवश्यक। ए दुटा जिनस को जब तुम ठीक भाव में बुझीज ताले तुम जेकोसी क्वेश्चन विधेयर विशेषण विशेषर विशेषण विषय पढ़ तुम आराम से कर। प्रथम आम देखा ये जो विशेषर विशेषण क्या कहते। मु गोटे एग्जांपल लेबी, भंगा छत्ता। मत कहल एटा गोटे पद, एटा भी गोटे पद। ए छत्तार अवस्था को सूचेला कौन? भंगा। ताले भंगा हला गोटे कौन? विशेषण। छत्ताटा हला गोटे कौन? विशेष्य। सेथिबाई हे गला एटा विशेष्यर विशेषण। ए विशेष्यर ए जो विशेषणटा ए विशेष्यर विशेषता को बताउची बा विशेषता कहूची। ए विशेषण ए विशेष्यर विशेषता को दर्शाउची बा विशेषित विषय कहूची, सेथिबाई एटा को कुआ गला विशेष्यर विशेषण। बुझी पारल? तापर हमें जानिबा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण भी हमें सेम एग्जांपल ही बुझी परिबा। एठी बोले कितली भंगा छत्ता, एठी लिखिबी मु छत्ता भंगा। एठी मध्य सेही छत्ता अछि भंगा अछि, किंतु प्रथमे अछि विशेष्य तापरे अछि विशेषण। एठी थिला प्रथमे विशेषण तापरे थिला विशेष्य। जेतेबेले प्रथमे विशेषण रही परे विशेष्य पद को विशेषित करूची तारे सेटा को हमें विशेष्यर विशेषण बोली कहिबा। किंतु जेतेबेले प्रथमे विशेष्य पद रही पछरे तार बा शेषरे हमर रहउची विशेषण पद, सेतेबेले हम एटा को विधेय विशेषण बोली कहिबा। ताले एबे हमें जानि परिबा। मु आ गोटे एग्जांपल कहूची, जेमिति हला भल बही। भल हला गोटे विशेषण पद, बही हला गोटे विशेष्य पद। प्रथमे हमर भल अछि तापरे अछि हमर बही। ताले भल विशेषण पद बहीर विशेषता को बतौची बा बहीर विशेषता विषय कहूची, सेतिपई एटा को हमें विशेष्यर विशेषण बोली कहिबा। किंतु जदि मु तापरे कहिबी बहीटी भल, सेतेबेले बही हला विशेष्य, भल हला विशेषण। प्रथमे रहिबो विशेष्य परे रहिबो विशेषण, ताहाले हमें सेटा को विधेयर विशेषण बोली कहिबा। तारे एबे हमें विशेषर विशेषण आ विधेय विशेषर विषय जानिले। ताले विशेषर विशेषण कहा कहती, जेतेबेले प्रथमे थिबो विशेषण ता परे थिबो विशेष्य, सेतेबेले हमें ताको विशेषर विशेषण बोली कहबा। आ जेतेबेले तार उल्टाटा, माने प्रथमे थिबो विशेष्य ता परे थिबो विशेषण, सेतेबेले हमें ताको विधेय विशेषण बोली कहबा। तापरे आसबा सर्वनामर विशेषण कहा कहती। सर्वनाम क्या कहते तुम्हें तो से विषय जानी। तो मु तुमको गोटे एग्जांपल बुझा चाहिए, जेमिति हला तुमे भल। एथिरे तुमे बोली क्या कह जाइछि, गोटे निर्दिष्ट विशेष्य बदल रे कहैतिबो बा निर्दिष्ट नाम बदल रे तुमेर व्यवहार करैछि, ताले तुमे हला गोटे कौन? सर्वनाम। तो सर्वनाम से जो सर्वनाम बा विशेष्य पद बदल रे जो बसिछि सर्वनाम, ताकू जो विशेषण पदटा विशेषित करूची सेटा हैला सर्वनामर विशेषण। ताले ए तुमे भल खराब किपरि एटा को किए बतैला बा किए कहला, ए भलटा हैला गोटे विशेषण पद। ए विशेषण पद ए जो सर्वनाम को तार गोटे विशेषता को बतैला, सर्वनामर विशेषता को बतौची ए भलटा, सेतेबेले हमें ताको कोन कहबा? सर्वनामर विशेषण। तापरे हमें जानिबा विशेषणर विशेषण। जेतेबेले दुईटी विशेषण
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଥିବେ। ଯେମିତି ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ଏଥିରେ ଲୋକ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଲୋକକୁ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଯିଏ ଆମର ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କଲା ଆମେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଭାରି ଭଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଯେଉଁ ପଦ ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି। ଯେପରି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ମତେ କହିଲ ଏଠାରେ ବହୁଛି, ଏଇ ବହୁଛିଟା କଣ? ବହିବା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ପବନଟି କିପରି ବହୁଛି? ଜୋରରେ ବହୁଛି, ଧୀରେ ବହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବହିବା ବା କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କଲା? ଏଇ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ଜୋରରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋରରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଇ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହରିଣଟି ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦୌଡ଼ିବାଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତ ହରିଣଟି ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି ମାନେ ହରିଣଟି ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡୁଛି, ରହି ରହି ଦୌଡୁଛି। ତାହେଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ିବାଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ଏଟା କିଏ ଜଣେଇଲା? ଏଇ ବେଗରେ ଜଣେଇଲା। ଏଇ ବେଗରେ ତାହେଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ିବା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ସେ କ୍ରିୟାକୁ ଆମର ବିଶେଷିତ କରୁଛି ହେଲା ବେଗରେ। ତାହେଲେ ବେଗରେ ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କାରଣ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ କୋଉ ବିଶେଷଣଟା ତାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ପରେ ପଦର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ଅଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଖାଲି ତାର ଗୋଟିଏ ଡେଫିନେସନ ବା ତାର ସଂଜ୍ଞାଟା ଜାଣି ଯାଇଥାଉ। ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ ଯୋଉ ପଦର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ତୁମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖ ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ବଚନ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ପୁରୁଷ, କାଳ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭେଦରେ ଯେଉଁ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବି, ଓ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଓ, ଏବଂ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତୁମେ ସେଟାକୁ ଅତୀତ କାଳରେ ଲେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖ। ଓରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବନି ବା କିନ୍ତୁରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ବା ଲିଙ୍ଗ ହିସାବରେ, ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବି ସେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଓ, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେନି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ହଉ ବଚନ ଭେଦରେ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପଦକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେପରି ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। ଏଇ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କି ଠିକ୍ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯେପରି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କୋଉ ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହେଲା ଠିକ୍ ଯେପରି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ଏଇ ଯେପରି ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ଠିକ୍ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଏଇ 6ଟି କଣ କଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟର ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆଉ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ। ଏବେ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା? ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ,
ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି ଆଉ ସେ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଥିଲି। ସେଇ କିନ୍ତୁ ପଦଟିକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ନା ଏହି ପଦଟିକୁ ବା ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟିରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ କି ଯେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, କାଳ, ବିଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରେ ତାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଯାହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଓ, ଏବଂ, ଆହୁରି, ପୁଣି, ଆଉ, ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ଅଥଚ, ତଥାପି, ବା, ଅବା ଏହିପରି କିଛିଟା ପଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ପଦନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିନା, ପ୍ରତି, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ ବା ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ତୁଳନା କଲା ପରି ଏହିସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଦନ୍ୱୟୀ ପଦ ବୋଲି ବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିମାଣ ସୂଚକ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଏତେ, ଯେତେ, ତେତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ସୂଚାଉଥିବ। ଏହି କ୍ଷଣି, ସର୍ବଦା, ତେବେ, ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ସମ୍ଭାବନା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବା ପସିବିଲିଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେମିତି ହେଲା ଯଦି, ଯେବେ, ଯଦ୍ୟପି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଷେଧାର୍ଥକ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ମାନେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବା କୌଣସି କଥାକୁ ମନା କରିବା ବା ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପରି ସୂଚାଉଥିବ ସେହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେପରି ନା, ନଚେତ୍, ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଆଉ କିଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବିପ୍ସାର୍ଥକ ମାନେ ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ମୁର୍ମୁର୍, ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ସମାନ ପରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିବ ସେଇଟାକୁ ହେଲେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲେ ଯଥା, ତଥା, ଯେପରି, ପ୍ରାୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧନ ସୂଚକ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଆକୁ ଡାକନ୍ତି ମା ଲୋ ବୋଲି କହି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଆଲୋ, ଲୋ, ଆରେ, ଆଗୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚୟବାଚକ। ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସେହିପରି ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାବବାଚକ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭାବକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଯେପରି ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ବିଷାଦ, ଆନନ୍ଦ, ଘୃଣା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭାବବାଚକ। ସେହିପରି ହେତୁବୋଧକ। ହେତୁବୋଧକ ମାନେ ହେଲା ଯେଣୁ, ସୁତରାଂ, ଅତଏବ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହେତୁବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଶେଷ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଏଇଟା ହେଲା ଠୋ ଠୋ, ଠନ୍ ଠନ୍, ଥର୍ ଥର୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏହି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସାରା ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଡିଭିଜନ ବା ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ କି ଏତେ ସାରା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବି କେମିତି ଏଟା କୋଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭିତରେ ଯିବ। ଏଟା ତୁମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେଟା କୋଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦରେ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏହାପରେ ଆମେ ପଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରଭେଦ ଯେପରି କ୍ରିୟାପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ରିୟା ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଦରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମର ସୂଚନା ପାଉଥିବା, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ସେଠି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ କହିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଭାତ
ଖାଉଛି। ଏଇଟା କହିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କାମ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ଖାଉଛି ପଦଟି ଗୋଟେ କାମକୁ ସୂଚନା ଦଉଛି। ତ ଖାଇବା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର କାମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବେ ଖାଉଛି ହେଉଛି ଏକ କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ରିୟାପଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମର ସୂଚନା ମିଳିଲା ସେଇ ପଦଟିକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହିବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖାଉଛି ହେଉଛି ଏକ କ୍ରିୟାପଦ, କାରଣ ଖାଉଛି ଏକ କାମକୁ ସୂଚେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଯୋଉ କ୍ରିୟାପଦକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବା କ୍ରିୟାପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କ୍ରିୟାପଦ ର ପ୍ରକାର ଗୁଡିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, मिश्र क्रिया, अमिश्र क्रिया, आ गोटे है यौगिक क्रिया। ताले क्रियापद को एतिके भागरे विभक्त कराइबा, एतिके प्रकार क्रिया अछंती। आम सब क्रियाविद पद विषय ठीक भाव में बुझा। प्रथमे आसला समापिका क्रिया। ए समापिका क्रिया काहाकू कहती, जो क्रियापदर प्रयोग कले वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूप से बुझा पड़ुथिबो ताको आमे समापिका क्रिया कहबा। मु गोटे एग्जांपल ले तुमको दुई दुईटी प्रकार विषय बुझेबी। जेमिति समापिका क्रियार अपोजिट है असमापिका क्रिया। जेमिति गोटे पदर व्यवहार बा प्रयोग द्वारा वाक्यर संपूर्ण अर्थ बुझा पड़ुथिबो गोटे क्रियार प्रयोग रे, सेटा समापिका क्रिया। तो जो क्रियार व्यवहार बा प्रयोग द्वारा वाक्य कौनसी अर्थ ठीक भाव में बुझा पड़ू सेटा को हम असमापिका क्रिया कहबा। गोटे उदाहरण नेली, जेमिति मु व्याकरण पढ़िली। एही वाक्य रे कहले देखि क्रियापद किए। एही वाक्य रे क्रियापद हैला पढ़िली, कारण पढ़िबा गोटे काम को सूचौची। ताले एही वाक्य रे पढ़िले हैला गोटे क्रियापद। तमे मते कहलो मु जतेबेले कहिबी कि मु व्याकरण पढुची बा राम व्याकरण पढुची, तमे ए पदरु तमे संपूर्ण भाव तार अर्थटी को बुझी पारिलो कि नहीं कि से व्याकरण पढुची बोली। तमे यार अर्थ भला भाव में बुझी पड़लो, ताले हम जानिबा एही क्रियाटा हमको ठीक भाव में बुझा पड़िला। ताले एटा होची गोटे समापिका क्रिया। एही पढ़िले क्रियार ए वाक्य रे प्रयोग होइतिबा जोगु एही वाक्यटर अर्थ भल भाव में बुझा पड़िला। ताले हमें जानिले कि एही क्रियाटी होची गोटे समापिका क्रिया, से होची संपूर्ण अर्थ को बुझेला। तापर हम कहितले कि गोटे एग्जांपल मु नेक्स्ट प्रकारटा को भी बुझेबी। असमापिका क्रिया ताले का कहंती, जे क्रिया द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण भाव में बुझा पड़ु नथिबो सेटा को हमें असमापिका क्रिया कहबा। जेमिति मु सेम एग्जांपल ले लिखिबी, मु व्याकरण पढ़ी। एही वाक्य रे कहलो कोटा क्रियापद। एही वाक्य रे क्रियापद हैला कोन पढ़ी, किंतु मु जतेबेले कहब कि राम व्याकरण पढ़ी बा सीता व्याकरण पढ़ी, सेतेबेले ए पढ़ी क्रियापदरु तुमे से सेंटेंस बा वाक्यर संपूर्ण अर्थ को बुझी पारु नाहो, से अन्य गोटे क्रियापदर अपेक्षा रे रहूची। ताले हम जानिले जेउ क्रियापद वाक्य रे व्यवहृत हैला परे ता संपूर्ण अर्थ बुझौ नहीं आ अन्य एक क्रियापदर अपेक्षा रे रहूची, ताहाकू हमें असमापिका क्रिया बोली कहबा। ताले हम एबे समापिका क्रिया आ असमापिका क्रिया विषय डिफरेंस टा बुझी पाले। मु आ गोटे एग्जांपल दउची, जरो झियटी खेलनाटी धरिची। तो एही वाक्यरु ए जो धरिची हैला गोटे क्रियापद। ए धरिची क्रियापद जोगु आमे वाक्य रे संपूर्ण अर्थटी को बुझी पारिले, ताले एटा हैला समापिका क्रिया। जदि मु कहबी झियटी खेलनाटी धरी, ताले धरी कहवा द्वारा धरी क्रियापदरु आमे वाक्यर संपूर्ण अर्थ को बुझी पारु नांती। ए धरी क्रियापदटी अन्य एक क्रियापदर अपेक्षा रे रहिची, ताले ए धरी क्रियापदटी को हमें असमापिका क्रिया बोली कहबा। जेमिति आउर किछि एग्जांपल हैला आसी, आसु आसु, जाऊ जाऊ, ए गुडी कहले सब असमापिका क्रियार गोटे गोटे उदाहरण। एबे हमें जानिबा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहा कहते। मु कहितले कि गोटे गोटे उदाहरण रे मु तुमको दुई दुईटी प्रकार भेद विषय जानैबी। एबे हमें जानिबा सकर्मक क्रिया कहा कहती, अकर्मक क्रिया कहा कहती। कारण सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दुहे परस्पर अपोजिट माने विपरीत। ताले सकर्मक क्रिया कहा कहती, जे क्रिया रे कर्म थाए ताको हमें सकर्मक कहबा, आ जे क्रिया रे कर्म न थाए ताको हमें अकर्मक क्रिया बोली कहबा। गोटे उदाहरण नेली, मु गणित पढ़िली। ए जो ए मु गणित पढ़िली एही वाक्य रे आमे क्रियापद को तो जानि पारुथबा। ए पढ़िली गोटे काम को बुझेइला, ताले पढ़िली होची गोटे क्रियापद। आमे
सकर्मक क्रियार संज्ञाटा कौन कहले कि जो क्रियार गोटे कर्म थिबो ताले एही क्रियारे बा एही वाक्य जो कर्म बा ए जो क्रियाटा अछि तार कर्म किए आमे जानिबा केमिति वाक्य रे कर्म कोटा ताले मु गोटे कहूची गोटे ट्रिक कहूची जो तुम जानी परिबा वाक्य रे कर्म आमे कहा कहंती जो वाक्य रे से वाक्यटी को लेकिन तुम गोटे क्वेश्चन करिवो व्हाट बोली बा कौन बोली क्वेश्चन करिवो जदि तार आंसर तुम पाइगल ताले जानिबो सेटा होची से वाक्य रे कर्म जेमिति एई वाक्य रे हला मु गणित पढ़िली तमे जानि जाइछ कि पढ़िली होची गोटे क्रिया ताले क्रिया पई हमें गोटे कर्म दरकार नहले सेटा अकर्मक होई जिवो हमकु सकर्मक पई क्रिया पई गोटे कर्म दरकार सेति में मु क्वेश्चन करबी मु कोन पढ़िली तो कोन रे आंसर मु पाई गली गणित ताले मु जोठी कर्म रे आंसर पाई जिबी बा कोन रे आंसर पाई जिबी सेटा हला मोर कर्म ताले मु जानिली ए क्रिया पद पई ए गणितटी हला कर्म ताले एई पदटी को हमें कोन कहबा बा एई वाक्यटी को हमें सकर्मक क्रिया बोली कहबा जेउ क्रिया पद पई गोटे कर्म थाए आमे ताको सकर्मक क्रिया बोली कहबा तापर हमें जानिबा अकर्मक क्रिया का कहंती मु कहितली कि जेउ क्रिया पद रे कर्म नथिबो ताको हमें अकर्मक क्रिया बोली कहबा जेमिति मु कहबी हरिणटी दौड़ुछि मु कहली ए हरिणटी दौड़ुछि कहले तुमे कहलो देखि ए थिरे क्रियापद कोटा एथिरे क्रियापद हला दौड़ुछि कारण दौड़िबा गोटे प्रकार काम ताले दौड़िबा क्रिया पई हमर गोटे कोन दरकार कर्म दरकार जदि हमें कर्म पाई गले ताले सेटा हला सकर्मक जदि न पाइबा ताले सेटा हला अकर्मक तो मु कहतली कर्म पाइबा पई हमें कोन करिबा वाक्य रे कोन बोली क्वेश्चन बा प्रश्न पचारिबा तो एठी मु पचारिबी हरिण कोन दौड़ुछि ताले हरिण कोन दौड़ुछि एपरि किछि कोन रो आंसर तुमे माने पाइलो कि ताले एठी कोन रो आंसर तुमे पाइनो ताहले एठी कर्म नाही ए क्रिया को बुझिया पई एठारे कर्म नाही सेथि पई हरिण दौड़ुछि एटा हला गोटे अकर्मक क्रिया ताले एबे हमें जानिले सकर्मक हला जेउ क्रिया पई गोटे कर्म थिबो आ कर्म केमिति हमें जानिबा जदि से वाक्य रे कोन रो आंसर तुमे माने पाइ जिवो ताले सेटा होची कर्म ताले जो क्रिया पई कर्म थाए सेटा सकर्मक आ जो क्रिया रे कर्म न थाए ताकू हमें अकर्मक क्रिया बोली एबे हमें दी कर्मक क्रिया काहा को कहबा द्वि माने दुई जति गुटे वाक्य रे दीटा कर्म पद थिबो ताहाले हमें ताकू दी कर्मक क्रिया बोली कहबा दीटा कर्म थिबो माने मु तो तुमको कहि सच्ची कि वाक्य रे जति कोन बा काहाकू एमितिर आंसर हमें पाई जिबा क्वेश्चन कले ताले सेटा को हमें कर्मपद कहबा जेमिति गुटे एग्जांपल मुनेली शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले ताले एही वाक्य रे कहिला देखि पचारिलेटा हला गुटे क्रिया कारण सेटा गोटे काम को बुझेला मु कहितली कि हमें कर्म केमिति जानिबा हमर दीटा कर्म जति थिबो हमें ताकू दी कर्म कहबा तरे शिक्षक होचन त ठिकारे कर्ता पचारिटा हला क्रिया तरे एठी हमें कर्म देखिबा मु प्रथमे क्वेश्चन करबी कि शिक्षक कोन पचारिले कोन रे आंसर कोन आसिला प्रश्न पचारिले ताने प्रश्न होची गोटे कोन कर्म तापर मु कहली शिक्षक काहा को पचारिले तो काहा को आंसर में पाई गले छात्र ताले छात्र भी गोटे कर्म प्रश्न भी गोटे कर्म ताले जेउ बाके दुई दुईटी कर्म थिबो ताहाको हमें द्वि कर्मक बोली कहबा ताले एथिरे दीटा कर्म अछि ताले तार दीटा कर्म को एई प्रश्नटा को हमें कहबा मुख्य कर्म आ एईटा को कहबा हमें गौण कर्म काहे कि मुख्य कर्म को कहबा कारण एको कोन रो आंसर क्वेश्चन पचारिले प्रथमे हमें प्रश्न बोली पाइले ताले एटा हला प्रश्न हला गोटे मुख्य कर्म जोटा कि इंपोर्टेंट कर्म जोटा कि निहाती क्वेश्चन कले हमें आगे कोन बोली क्वेश्चन करती आ कोन रो क्वेश्चन कले हमें प्रथमे प्रश्न ही उत्तर पाइबा ताले प्रश्न हला मुख्य कर्म आ आर कर्मटी जो रहिला सेटा हला गौण कर्म तापर हमें जानिबा मिश्र क्रिया काहा को कहती अमिश्र क्रिया काहा को कहती मु तुमको कहबी कि एकाधिक पदर मिश्रण रे गठित क्रियापद को एकाधिक पदर मिश्रण रे जो क्रियापदरा गठित तो ताको मिश्र क्रिया कहती जेमिति मु लिखिबी गमन आ गोटे लिखिबी गमन कले मु कहली एकाधिक क्रियापदर मिश्रण रे एटा गोटे क्रियापद
एटा गोटे क्रियापद। तो दीटा क्रियापद मिसिकी जो क्रियापद सृष्टि है, जो एटा गोटे पद, एटा भी गोटे पद, एटा भी गोटे क्रिया, एटा भी गोटे क्रिया। ताले दुईटी क्रियापद बा एकाधिक क्रियापदर मिश्रण रे जो क्रियापद सृष्टि है सेटा को आमे कहिबा कोन मिश्र क्रिया। आ जोटा गोटे क्रियापद सृष्टि होची सेटा को आमे कहिले अमिश्र क्रिया बा गमन बा गले, एटा होची अमिश्र क्रिया। से परि म आ गोटे उदाहरण दउची, देखिले, आ गोटे हला दर्शन कले। एथरे मध्ये दुईटी पद अछि। देखो दर्शन हेले गोटे क्रिया, कले मध्ये गोटे क्रिया, एटा गोटे पद, एटा भी गोटे पद। ताले दीटा क्रियापद मिसिकी जो पदर सृष्टि हैला सेटा हैला मिश्र क्रिया, आ देखिले हैला गोटे पदर सृष्टि हेतिबरु एटा हैला अमिश्र क्रिया। ताले में मिश्र क्रिया और अमिश्र क्रिया जानले। एबे हम जानबा यौगिक क्रिया काहाकू कहंती। यौगिक क्रिया काहाकू कहबा ना, एथिरे जो दुईटी क्रियापद थिबो उभय क्रियापदर काम करूथिबे, दुईटी जाक क्रियापदर काम करूथिबे। जेमिति हेले गोटे एग्जांपल हैला सुनु थिबा। सुनु गोटे क्रिया, थिबो गोटे क्रिया। ए सुनु मध्य क्रियापदर काम करूची, ए थिबो मध्य गोटे क्रियापद परे काम करूची। जेउ वाक्य रे बा जेउ क्रियापद रे दुईटी जाक पद क्रिया भली काम करूथिबे ताहाको हमें यौगिक क्रिया बोली कहिबा। ताले हम एथिरे जानिले कि क्रियापद काहाको कहंती, जोटा गोटे काम को बुझौथिबो। ताले से क्रियापदर प्रकार भेद विषय मध्ये जानिले। आज ताले आजिका वीडियो रे आमे पद काहाको कहंती जानिले, पदर 5टी प्रकार भेद विषय जानिले। आ से प्रकार भेद जो अछंती सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, क्रियापद सेमानकर प्रकार भेद विषय जानिले। जदि आजिकार भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो आ आपण माने पाठटी को बुझी पारिथिबे ताले प्लीज चैनल टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।